duwa day ta nagsabat daan niya. Tapos no nagsabat ti duwa nga kastoy, makabuo da iti may isa nga straight nga linya. Tapos ti measure na day ti straight nga day ti 180. Basta measure na ti angle, di ba? Ta half data na half. Kastoy ka, ti measure na day ta 180. Oh, kabilak ti kastoy. Kabilak ti kastoy. Oh. Parang nagudwa day ta niya. Sige, eksakto tayo nga. Eksakto. O nagudwa day ta. 180 divided by 2, 90. 180 divided by 2. 90. 90. No nga ibangking mo day ta. Basbasit day ti daktakkel. No i-add mo ba day ti basbasit ken dakkel, 180 ba talaga? O, yun. So nga lukas pamrigan naganam dahito actually ada tinaga na dahito nga angle, mabalin nga number, mabalin nga letters. So nga jay letters ngayon sa ko nag-usar talo nga letters. I-mention na dahito Pas lagyan A, B, C. Tapos jay angle ni B ko ni C ijay divided by dito yun. Ay ikas lang nga ikwam. Diba dahito originally dahito jay 180. 180. So may isang linya dayta, 180 dayta. Tapos hati up iti duwa. For example, equally divided dayta. 90. So 90 dito, 90 dito. No, i-add mo isyo da 180 lata. Okay. Medyo bangkingan ta. No, i-add mo dayto basit nga angle kung dayto na lawa-lawa nga angle. 180 pa rin. 180 lata. So nga uray haan mo amuti measure da dagitoy. Ngam among nga dayto straight kat 180. Yun. Hala nga dahil siguro tinaka-base. Lakas lang nga jay 180 nga into da nga kwa. Mas try lang. O dinala ka dahil ta. Nung ay kwaon. Ano na diyan. Adapay jay